Assalamualaikum and hello everyone. Welcome back to a new video of hybridization. And in this video, what we're going to learn is actually sp3 hybridize. So on your notes, it will be on page 25. Okay, so this is for sp3 hybridize. So it means that since sp ada 3p and 1d, so it means that the total is 5 electron pair lah. For the case of 5 electron pair, it will be sp3 hybridize. So let's look here. Example number 1, describe hybridization of P in PCl5. Okay, so first thing first, what we're going to do is actually our Lewis structure. Okay, so remember that for the case of the Lewis structure itself, so sebenarnya apa ni? So when we minus 10 ni, minus 10 is actually because we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, and then for this case, since it is chlorine kan, kalau hydrogen sahaja, what we're going to do is we're going to finish up the rest of the lone pair electron on the terminal. Tapi kalau hydrogen tak perlu. Kalau case yang chlorine ni, kita kena ni lah. The rest of the 30 electron ni, we're going to fill up the terminal. So memang, so 6, 12, 18, 24, 30. So for the case of my PCl5 ni, there is no lone pair on my central atom. Okay, so yang ini, kalau contohnya kamu buat Lewis structure dekat sini ni kan, Lewis structure yang does not follow the shape pun is fine lagi. But nanti once you have draw the class, the electron pair geometry and the molecular geometry, then you have to draw the shape based upon our molecular geometry. Okay, so class dia adalah AB5, 5 bonding pair. So total dia is 5. Okay, so kalau 5 is actually trigonal bipyramidal, so when we look back on our summary, trigonal bipyramidal 5. Okay, and then since it has no lone pair, AB5, so the molecular geometry is the same. And the bond angle is actually 90 degree and 120 degree. Okay, so sekarang ni, so let's look here. State type of hybridization. So type of hybridization, so since it is 5, so dia adalah sebab hybridize. Because p orbital memang maximum is only 3 kan. Mana ada 5 p orbital, dia tak ada, memang ada 3 je. Our s orbital ada 1, p orbital ada 3. Kalau d orbital ada 1, 2, 3, 4, 5. D orbital ada 5. So that's why lah dia tak ada dia jadi sp4, tak ada. Dia sp3d. Okay. So next is actually draw the orbital diagram of central atom, where we're going to talk about hybridize yang central sahaja and only the valence orbital. Okay, so kita tengok dekat sini. So based on here, what we have is actually we have 1, 2, 3, 4, 5. So we have 5 sigma bond. Okay, so what happened is that we're going to have 5 unpaired electron lah, sebab kita ada 5 sigma bond. Apa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so how to draw? Remember that the step for hybridization tu, first step ground state, excited state, hybridized state. Okay, tapi dalam kes ni yang lain dia ada dehybridized tau. Okay, so kita tengok for our phosphorus is the highest orbital, the highest n is n equal to 3. Kalau step untuk n equal to 3, that's actually the presence of 3d orbital. Okay, and then macam mana kita nak tahu nak tulis ada d orbital ke tak? Memang kena n equal to 3 dan above. And then kita tengok, sebab dia adalah sp3 hybridize. So maknanya nanti akan ada elektron pada d orbital kita lah. Okay, so kita tengok dekat sini, our p ni, dia punya valence electron dia 5. So 1, 2, 3, 4, 5. So what happened here is that now it has 3 unpaired electron. Sedangkan what we want, because we have 5 sigma bond, kita kenalah ada 5 unpaired electron. Okay, kalau macam contohnya, if you still remember, kalau ada case yang lone pair, kita tengok nitrogen ni, kat sini kan, nitrogen kita ada lone pair kan. So sebab itulah yang ini kita tak nak excite kan. Sebab what does it mean here? It is your lone pair. But for the case of my phosphorus ni, mana ada lone pair kan? Tak ada pun. Memang ada 5 sigma bond. So memang kena ada 5 unpaired electron. So what happens that is 1 electron on s orbital ni akan excitekan kepada 3d orbital. Okay. Yang satu ni akan excite, so jadilah di sini d orbital. So sekarang ni kita tengok dia adalah kita tengoklah sp3d. So it means ada elektron pada s, ada elektron pada 3 of my p orbital,
and ada elektron pada d orbital. Only one of my d orbital. Sebab d1 kan, bukannya d2. Ni d ni d1. Okay, so how we gonna draw it next? So dia akan jadi, so since dia ada 5 kan, sebab 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so kita ada 5 lah. When it is 5, remember kalau 5 adalah sp3d, 1s, 3p, 1d. So 5. So I'm just gonna label it, make sure label. So what we have next is actually yang d ni kan. D ni kan dia empty kan. So kita kenalah salin balik copy. Ni sama juga macam yang tadi bila kita belajar sp dengan sp2 tu. Yang sp2 ni kan ada empty kan, kena salin lah. sp pun ada empty orbital, so we have to write down. The same goes here, sebab dia empty kan, so kenalah tulis. Okay, so sekarang ni ngam sudah kita punya sp3 dehybridize, where the 5 sigma bond, so ada 5 unpaired electron. Okay, next jangan lupa buat yang klorin ni pun kena tunjuk juga dia punya valence, dia punya orbital diagram of valence electron. So ground state of chlorine is this one. Okay, so dah cukup dah. So what we're gonna do next? Okay, remember maksud dia each of the electron on sp3d ni, satu ni akan overlap dengan one of the electron in 3p orbital. Okay, so how to draw kita punya shape? Draw the hybrid orbital and label ni. Miss nak kat tepi ni supaya nampak. Okay. So what happen is that kat sini dia akan jadi bentuk P ni is actually on P orbital ni is my sp3 dehybridize. Okay, sp3 dehybridize. So bentuk dia sp3d dia kalau 5 kan. 5 apa shape dia? 5 shape dia adalah trigonal bipyramidal. Tak pun kat sini kamu tengoklah ada 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu klorin tu kan bentuk p orbital kan. 1, 2, 3, 4, 5. Macam manalah bentuk tu kan. Okay, so now how to draw it? Okay, so yang first Miss nak tunjuk dekat kamu yang bentuk trigonal bipyramidal dulu. So sekarang ni bentuk dia jadi macam ni lah. Remember, so betul-betul ikut shape yang kita punya molecular geometry tu. So make sure label sp3d. Setiap satu ni sp3d. Okay, tapi yang panjang, yang akan ambil banyak space ni, klorin kita ni dia bentuk 2p. Dia akan jadi p orbital tapi kita label dia 3p. So how, what will be the last product? So tada, this is actually the product. So tadi kita kata p ni is actually sp3d. So semua ni Miss dah label lah. Setiap satu ni sp3d, 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 sp3d. Okay, and then setiap orbital ni ada satu unpaired electron kan? Okay, so that adalah 1, 2, 3, 4, 5. Okay, next is actually we have 5 of our chlorine ni. So ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 chlorine. So chlorine ni jangan lupa labelkan dia adalah 3p orbital. Make sure, maknanya even though here is actually spin up, so bila dia pair up dia akan jadi spin down. So bila jadi spin down, dia akan jadi paired electron lah dekat sini. So apa lagi kita kena lukis? Last sekali jangan lupa labelkan dia adalah sigma bond. Yang mana orbital overlap tu, itu yang akan jadi sigma bond. Okay, so dekat sini lah sebenarnya. So kalau contohnya kamu rasa tak nampak lah Miss P tu, nak buat tebal-tebal pun boleh. Make sure P. Bagi nampak. That is your P orbital. Okay. So that's it for example number 1. Example number 1 ni, yang ini sama juga macam sebelum ni kan. Where kita dah tengok where the central atom has no lone pair, dia straightforward lah. Yang ini. So that is for example 1. So example 2 ni ada lone pair. So yang ni Miss nak buat sama-sama. Okay, so first one is actually for describe hybridization of bromine in bromine trifluoride. So kita draw the Lewis structure. So kita tengok berdasarkan Lewis structure ni itself. So we know that for our bromine ni, okay, so when we draw it here, okay, so first takkan minus 6. Minus 6 ni, so remember 1, 2, 3, 4, 5, 6. So minus 6, so the total will be what we have left is 22 electron. Okay, and then we're going to fill up our terminal atom dulu.
So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So minus 18, then you know what we have is actually 4 electron left kan. So that will be the lone pair on the central atom. So even though dia nampak simple, step ni very simple. So that's why it's very important for you to know the Lewis structure. Kan kalau kamu dah salah Lewis structure, dah salah shape, then ni dah salah, kamu punya hybridization pun salah. So make sure lah, yang ini sebab Miss dah buat kan So tapi kalau kamu buat sendiri tu, be it step by step. Jangan nak laju sangat. Okay. So, from here, what we know that for our bromine, we have 3 bonding pair. Okay, 3 bonding pair sebab bonded to 1, 2, 3 fluorine. Lepas tu dia ada 2 lone pair. Okay, sebab dia ada 1, 2. So, the total would be 5. So, kalau 5, there would be the electron pair geometry trigonal bipyramidal. Tapi kalau AB3 itu, dia punya shape would be, tengok kat sini lah. Trigonal bipyramidal. AB3 itu, it will be T-shape. So, ngam lah Miss kat sini buat jadi T-shape. So, again, the bond angle will be less than 90 lah. So, adanya bonding pair, adanya lone pair tu, so the repulsion will be greater because adanya lone pair repulsion. Dan adanya lone pair, bond pair repulsion. Okay, next step is state type of hybridization. For the type of hybridization ni, memang you have to base upon the total electron pair. Bukan pada kamu punya shape ni ke apa. Tak. Yang ni type of hybridization ni tengok total dia berapa. So total dia is 5. So kalau 5 dia masih lagi. So dia jadi sp3d hybridization. Okay, so right now let's do the hybridization step where we have ground state, excited state, hybridized state. Okay. Sebelum tu, first and foremost, let's look here, form our shape here. So, what we have is actually 1, 2, 3. Okay, so sebenarnya kita akan ada 3 sigma bond. So, tapi, sekarang ni, kita tengok, kita ada 1, 2. So, kita ada 2 lone pair, but then kita ada 2 lone pair. So, kalau 2 lone pair ni, maksudnya kita akan ada 2 paired electron. So, macam ni lah. So, 3 sigma bond, 2, 3, 3 unpaired. Kalau ni ada 2 lone pair ni, 2 paired electron lah. Ini kita nak electron ni macam ni. Tak perlu excite. Okay, so let's look here for the, ground state, excited state and hybridized state. Okay, so from here, what we know that is actually, kat sini, kita tahu kita nak 3 unpaired electron, 2 paired electron. Okay, kenapa 3 unpaired ni? Sebab nak ada 1, 2, 3 sigma. And then, kalau 2 paired electron ni nak tunjuk ada 1, 2 lone pair. So, bila kamu excite ni, bukan suka-suka macam setakat ni yang kita belajar yang dekat SP dengan SP2 ni, macam kamu excite kan je semua Tapi kalau dah start yang SP3 ni yang kena check balik lah. Adanya lone pair jangan excite. So, dekat sini, so kita tengok So, kita ada 3 sigma bond, so kita nak 3 unpaired electron. So, maknanya dekat sini, kita baru ada 1. Tapi kita nak 3 unpaired electron. Okay, so how do we do it? Okay, kita confuse lah Miss, mana satu nak yang excite. Okay, kalau macam tu, kita tengok pula. Kat sini, kita tahu dia ada 2 lone pair. Bila 2 lone pair, 2 paired electron. Okay, so maknanya kita nak 2 paired electron kan? So, kalau 2 paired electron, yang ini Miss bulatkan je sebab Miss nak tunjuk, Miss nak kekalkan dia. 2 ni kita kekalkan. Okay, so kenapa yang ini Miss bulatkan? Sebab Miss nak tunjuk Miss ada 2 lone pair, 2 paired electron. Okay, so yang ini macam mana? Yang ini kita bolehlah excitekan dia. Ini kita excitekan. So nanti kita barulah ada 1, 2, 3 unpaired electron. So remember, jangan suka-suka nak excitekan semua benda. Ni pun saya nak excitekan, sini pun saya nak excite, semua saya nak excitekan. Supaya ni Tapi kita kena tengok berapa yang sigma bond, lepas tu berapa yang ada lone pair. Kalau ada lone pair ni, janganlah excitekan. Okay, so what's the next step? So maknanya dekat sini, yang kuning ni Miss kekalkan. Yang Miss dah square ni, yang Miss dah circle ni, I'm just gonna let it be there. Okay, what happened? This one will excite to 4d orbital. Lagipun hint, dia adalah sp3d kan? Okay, so what does it mean is that pada d orbital ni nak satu sahaja, pada d orbital ni nak satu orbital sahaja is being filled. Pada d orbital ni nak satu sahaja. Contohnya kalau kamu excitekan semua kan, kalau kamu excitekan ni,
Excitekan ni juga. Excitekan dia ke sini, ni ke sini, ni ke sini. Nanti je jadi pada d orbital ni ada 1, 2, 3 kan? Ada 3 pula. Dia tak nak. Sebab again, D sp3d. Maknanya pada 4D ni satu saja. Only one electron. Okay. So yang ini pun, ini adalah kita punya case lone pair. So how do we draw it again? So yang ini, sebab dia ada total 5 kan? So Miss tak aci sikit lah. So kita tengok sp3d kita. So kita ada 2 yang lone pair, which is paired electron. So kita buat lah. 1, 2, 3, 4. Okay, lepas tu kita ada 1, 2, 3 paired electron. 1, 2, 3. And then labelkan dia. sp3 hybridize. Lepas tu yang ini macam ni pula. Remember, jangan suka-suka nak excitekan semua. Tengok berapa yang perlu unpaired, berapa yang paired electron. Sebab tu kalau apa-apa, senang kita buat berapa banyak sigma bond ada. Sebab awal-awal tu tak confuse. Dah start ada lone pair ni nanti pening. Okay, so tadi baru buat untuk bromine. Fluorine kita kena buat. Tapi for terminal atom, there's no need for hybridize. Kita just tulis yang biasa sahajalah. So dekat sini, ground state of fluorine. Remember dia adalah 2s2, 2p. Mana tengok sini 2s2, 2p5. Okay, so sekarang ni what we're gonna do is actually we're gonna draw this one. Contohnya kalau kamu dah buat T-shape ni macam ni So what happen is that, daripada sini, bentuk dia akan jadi trigonal bipyramidal. Macam ni, 1, 2, 3, 4, 5. Ataupun yang kita selalu buat macam ni. Yang kita selalu buat. Miss betulkan structure ni je. Okay, so from here, sebenarnya kan shape trigonal bipyramidal kita, silap pula, ada lone pair. 1, 2, 3, 4. Okay, so bentuk dia macam mana? So pada sini kita buatlah 1 lobe, 2 lobe, 3 lobe, 4 lobe, 5 lobe. So adalah kita punya trigonal bipyramidal. So macam nak draw trigonal bipyramidal kita shape tu. So originally trigonal bipyramidal kita kan 1, 2, 3, 4, 5. Okay, lepas tu kat sini kita tahu dia ada lone pair. So kita draw lah lone pair kita dekat situ. So 1, 2, 3, 4. Okay. So yang ni tak ada sigma bond lah. Okay. So how to do yang 3 ni? So kita kena buat lah. F ni kan dia adalah 2p orbital. Based on dia kita tahu dia adalah 2p. So kenalah buat 1, 2, 3. So means dah lukiskan dah. This is my p orbital yang F ni kan. Lepas tu make sure lah. Sebab sp3d ni ada 1, 2, 3. 3 yang unpaired. So kat sini ada 1, 2, 3 unpaired ni. Nak tunjukkan Miss punya ni lah. 1, 2, 3 ni. Lepas tu I do have my fluorine 3 kan. So ada 1, 2, 3. Betul-betul ikut shape my molecular geometry ni. Okay. Lepas tu dah ada paired. Jangan lupa kalau yang sigma bond tu 1, 2, 3. Okay. So that's it. Okay. So bolehlah tengok lagi sekali. Just make sure. Tengok. Kalau center tu ada lone pair. Kena hati-hatilah. Jangan excitekan semua. Ini Miss bulatkan. Just nak show it to you. Biarkan sahaja kat situ. Tak perlu excite. Okay. So that's it for sp3d.